गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आम ओटीटी एग्जाम 2025 किसी सिलेक्टेड पेडागोजी ओडिया इंग्लिश सोशल साइंस क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो जो मैंने पेपर 1 कि पेपर 2 प्रिपेयर होती यही भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हम। एमें किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देखी ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 कही जन्मरू किशोर अवस्था मध्य बौद्धिक विकास और प्रकृत बयस को नहीं अंकित लेखचित्र आकार किपरि हेबो। तेरे जन्मरू किशोर अवस्था मध्य बौद्धिक विकास और प्रकृत बयस को नहीं अंकित लेखचित्र आकार किपरि हेबो। जे आकृति हेबो ना एस आकृति हेबो ना बंका टंका हेबो ना अतिपर बलय आकृति हेबो। तो देखिए जे शेप ना एस शेप ना जिगजैग हेबो ना हाइपरबोला शेप हेबो। तो सेटा कौन हेबो ना बेले बेले बढ़िबो बेले बेले कमिबो ए टाइप रो हेबो। तेणु ऑप्शन सी ही जो है राइट आंसर बंका टंका हेबो ऑप्शन सी राइट आंसर। यापर 2 नंबर लब्धांक बंटन साधारण किंबा पाखापाखी साधारण होइथिबा समय रे क्यों परिसंख्यान मूलक प्रणाली उपयोगी अटे। मानक विच्युति ना स्वाभाविक संभाव्य चक्र ना हाराहारी विच्युति ना मध्यमा। देखिए व्हिच स्टैटिस्टिकल मेथड इज यूजफुल व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स इज नॉर्मल और नियर टू नॉर्मल। स्टैंडर्ड डेविएशन हम ना नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हम ना एवरेज डेविएशन हम ना मीडियन हम। तो यार आंसर हम कौन ना एवरेज डेविएशन हम ऑप्शन सी ही जो है राइट आंसर। यापर 3 नंबर अंतर्निहित स्थिरता किपरि मपा जाई परिबो। घटनावली विवरणी पद्धति द्वारा ना परीक्षण पुनः परीक्षण पद्धति द्वारा ना अर्धकरण पद्धति द्वारा ना कौन सी नुह। तो अंतर्निहित स्थिरता किपरि मपा जाई परिबो। हाउ कैन द इंटरनल कंसिस्टेंसी बी मेजर्ड। एनेक्डोटल रेकॉर्ड मेथड ना टेस्ट रीटेस्ट मेथड ना स्प्लिट हाफ मेथड ना नॉन ऑफ द अबव। यार आंसर हम कौन ना स्प्लिट हाफ मेथड अर्धकरण पद्धति ऑप्शन सी ही राइट आंसर। यापर 4 नंबर मिता जानिबा को चाहूची जे से एही निर्दिष्ट चाकरी रे उत्तम फल प्रदर्शन करि पारिबो कि नाही। निम्नोक्त मध्यरु केउ साधनटी एथिपई प्रযোज्य हो बोली भावुछ। उपलब्धि परीक्षण ना मनोवृत्ति मानदंड ना अभिक्षमता परीक्षण ना बुद्धि परीक्षा। तेबे देइछि तापई अचीवमेंट टेस्ट हबो ना एटीट्यूड टेस्ट हबो ना एप्टीट्यूड टेस्ट हबो ना इंटेलिजेंस टेस्ट हबो। तो एथिपई ताकू कोटा हबो ना एप्टीट्यूड टेस्ट तापई बेस्ट हबो। अभिक्षमता परीक्षण ऑप्शन सी ही जो है राइट आंसर। एपर 5 नंबर केउ बयस रे शिशु निजर सहपाठी दल रे एक सक्रिय सदस्य हेबा आरंभ करे और अभिभावकों ठारू स्वाधीन हेबा को चेष्टा करे। 4 ରୁ 5 वर्ष बयस ना 5 ରୁ 8 वर्ष बयस ना 11 ରୁ 12 वर्ष बयस ना 15 ରୁ 16 वर्ष बयस। से पाठ कहूँ केउ बयसर शिशु निजर सहपाठी दल रे एक सक्रिय सदस्य हेबा आरंभ कर दिए एवं अभिभावकों ठारू स्वाधीन हेबा को चेष्टा करिथाय। तो सेटा होची को बयस ना 11 ରୁ 12 वर्ष बयस हला बेलू तार एई भडिया प्रकृति ही थाए। तेणु ऑप्शन सी ही जो है राइट आंसर। यापर क्वेश्चन नंबर 6 केउटी एक प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नुहे। व्हिच इज नॉट ए प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। स्लाइड प्रोजेक्टर ना कलापटा ना ओवरहेड प्रोजेक्टर ना एपिडोस्कोप। तेबे कोटा प्रोजेक्टेड टीचिंग एड नुहे बोली कहिछि। तो के हिजो ना प्रोजेक्टेड टीचिंग एड कलापटा नुह कलापटा में लिखिया पे पड़े किछि देखे हेबोनी सेतिरे। ऑप्शन बी ही जो राइट आंसर। यापर 7 नंबर केउटी पाठ्यक्रम एक प्रकार नुहे। शिशु केन्द्रिक ना अभिज्ञता भित्तिक ना अंचल भित्तिक ना कर्म केन्द्रिक। तेबे कोटा हमर पाठ्यक्रम गोटे प्रकार नुहे बोली कहिछि। तेबे जदि हमें देखिबा चाइल्ड सेंटर हमर होउची एक्सपीरियंस मध्ये होउची रीजनल अंचल भित्तिक शिक्षादान मध्ये हमर होउची। किंतु एक्टिविटी सेंटर माने एक्टिविटी को केंद्र करके शिक्षादान हमर नुह। एक्टिविटी गोटे पार्ट गोटे होची पार्ट्स करिकुलम रो। तेणु एक्टिविटी मूलक हमर सेमती नुह कर्म केन्द्रिक सेमती किछि नाही। तेणु ऑप्शन डी ही जो है राइट आंसर। कर्म केन्द्रिक कर्म को केंद्र करके सेमती किछि पाठ्यक्रम नाही। ऑप्शन डी हेबो है राइट आंसर। यापर 8 नंबर निम्नोक्त केउटी ज्ञान संगठन शिक्षण नियम नुहे। शिक्षार्थी माने निजे निज निमंते ज्ञान संगठन करिथांती ना शिक्षण एक ज्ञान संगठन प्रक्रिया ना शिक्षण एक सामाजिक क्रिया कार्य। शिक्षक श्रेणी कक्ष रे कोनोसी समस्या रो समाधान रे उपनीत हेबा निमंते
ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ଶିକ୍ଷଣର ନିୟମ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସାମାଜିକ କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ନିୟମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 9 ନମ୍ବର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାକୁ ସର୍ବଦା ସମାନ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ମାପି ପାରୁଥିବା ପରୀକ୍ଷଣର ଗୁଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୈଧତା ନା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ? ତେବେ ଦେଇଛି when a test measure an individual's ability consistently and accurately then that quality of test is known as, ତାକୁ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କହିବା ନା ରିଲାଏବିଲିଟି ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ନା ଫୋକସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ? ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ରିଲାଏବିଲିଟି, ଅପସନ୍ ବି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର, ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? E.B. ହର୍ଲକ୍ ନା ଫ୍ରାଙ୍କ ନା କ୍ରୋ ଏଣ୍ଡ କ୍ରୋ ନା ଆଲପର୍ଟ? ତେବେ এই কথাটি ଆମର କିଏ କହିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାଙ୍କ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର, ପଛୁଆ, ଅପ୍ରଖର ଓ ଅବିକଶିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ କେତେ? 60ରୁ 70 ନା 70ରୁ 90 ନା 90ରୁ 100 ନା 100ରୁ 120? ତେବେ ମାନେ ପଛୁଆ, ଅପ୍ରଖର, ଅବିକଶିତ ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି କେତେ? ନା ତାଙ୍କର 70ରୁ 90 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର, କାହା ମତରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା? ଯୋଗ। ତେବେ କାହା ମତରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା? ହୁ ସେଡ୍ ୟୋଗା ଇଜ୍ ଦ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ୱିଥ୍ ଡିଭିନିଟି? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନା ପତଞ୍ଜଳି? କିଏ କହିଥିଲେ ସେ କଥାଟା, ଯୋଗ କଥା? ସେଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ କହିଥିଲେ କିଏ? ନା ଅରବିନ୍ଦ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର, ସାଙ୍କେତିକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସାଧାରଣରେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡ୍ୟାସ୍? କରଣବାଦୀ ଅନୁବନ୍ଧନ ନା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ନା ଶାବ୍ଦିକ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ? ସିଗ୍ନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ କମନଲି ଟର୍ମଡ୍ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍? ଅପେରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ନା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ନା ଚେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନା ଭର୍ବାଲ ଆସୋସିଏଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? ତେବେ ସାଙ୍କେତିକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ କହିବା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ସେଟା ହେଉଛି କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଭୟ ଓ ଲାଜ ନା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର ନା ଚଞ୍ଚଳତା ନା କଳ୍ପନା କରିବା? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଟା ହୋଇଥାଏ? ନା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସମ୍ଭାବକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ଅଟେ, ଆଉ ଅଣଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସମ୍ଭାବକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ଅଟେ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଣଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ। ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଶିକ୍ଷଣ ଶିଖିପାରିବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ସେମିତି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ? ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ନା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତାରେ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ପଢ଼ିବେ, ନା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ, ନା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶୈକ୍ଷିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣର କୌଶଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ?
तेबे 2009 अनुଯାयी स्वतंत्र आवश्यकता थिबा शिक्षार्थी माने किपरि अध्ययन करिवे ना सेमाने पाठ कहूँ अंतर्निवेशी शिक्षा व्यवस्था जो स्थान में से व्यक्तिगत आवश्यकता अनुजाई व्यवस्था होइथिबो से भलिया जगह से पाठ पढ़ी पारे। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 17 नंबर प्रतिभावान शिशु मानकर शिक्षक मानकर केते निर्दिष्ट गुणावली आवश्यक। प्रतिभावान शिशु मानक शिक्षक मानकर केते निर्दिष्ट गुणावली आवश्यक से गुड़िक मध्य डैश ज्ञान संधिष्ठु होगा दरकार ना से विविध आग्रह न थाए ना असाधारण और विभिन्न प्रकार प्रश्नावली गुड़ी ग्रहण करने निमंते अनिच्छुक था ना सुशृंखल नुहति। तेरे पाठ कहूँ प्रतिभावान शिशु मान केमती ज्ञान संधिष्ठु होगा दरकार से ज्ञान संधिष्ठु होगा दरकार तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। इंग्लिश रे भल देछि टीचर्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन नीड सम पार्टिकुलर क्वालिटी दे मस्ट बी इंटेलेक्चुअल क्यूरियस होगा दरकार तेणु ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 18 नंबर एक प्रगतिशील विद्यालय पाठ्यक्रम योजना एपरी उपाय होगा उचित जेपरी पुओ झील मान विभिन्न प्रकार पाठ्यक्रम हो बुद्धिमान पिला माने साधारण पिला मानक सह मिसिबा अनुमति पाऊ नथिबे ना शैशवरू निज पसंद अनुजाई विषय बाछिबार स्वाधीनता थिबा दरकार ना पाठ्यक्रमटी नमनीय और उन्नत सहशैक्षिक कार्यक्रम को नहीं होइथिबो। तेबे एक प्रगतिशील विद्यालय पाठ्यक्रम योजना केमिति हेबा दरकार ताहा होछि पाठ्यक्रमटी नमनीय और उन्नत सहशैक्षिक कार्यक्रम को नहीं होइथिबो। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 19 नंबर WK 1917 को मतरे नैतिक परिपक्वता साधारणतः डैश निस्वार्थपरता और जुक्तिवादिता ना सायतता और विविधता ना दंड देवा और आदेश मानिबा ना सामाजिक और व्यक्ति केन्द्रिक। तेरे WK मतरे नैतिक परिपक्वता कौन ना नैतिक परिपक्वता हूँ निस्वार्थपरता और जुक्तिवादिता। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 20 नंबर शिक्षादान शिक्षण को प्राधान्य देवाई क्यों पदक्षेप नि परीक्षार फलाफल उपर ध्यान देवा ना शिशु केन्द्रिक शिक्षा विज्ञान को ग्रहण करवा ना घसा विद्या को उत्साहित करवा ना शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा को ग्रहण करवा। तेरे शिक्षादान शिक्षण को प्राधान्य देवाई क्यों पदक्षेप नि कहुई तो कौन करवा ना शिशु केन्द्रिक शिक्षा विज्ञान को ग्रहण करवा। ऑप्शन बी अच्छी तेणु यह राइट आंसर। यहाँ 21 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउटी मूल्यांकन उद्देश्य अटे। शिक्षण असुविधा विषय जानिबा ना शिक्षण कृति मापिबा ना शिक्षण प्रकृत में संपन्न होइछि कि नहीं जानिबा ना उपरोक्त समस्त। निम्नलिखित मध्यरु केउटी मूल्यांकन उद्देश्य बोली कहिछि। मूल्यांकन उद्देश्य शिक्षण असुविधा विषय जानिबा ठीक अछि जानिपर आम शिक्षण कृति मापिबा केते से अचीव करछि जानिपर शिक्षण प्रकृत में संपन्न होइछि कि नहीं से भी जानिपर तेणु उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एवर 22 नंबर केउटी केंद्रीय पाठ्यक्रम एक उपादान नुहे। केंद्रीय पाठ्यक्रम गोटे उपादान नुहे बोली कही सांविधानिक कर्तव्यबोध ना विदेश संस्कृति और परंपरा अध्ययन ना परिवेशर सुरक्षा ना वैज्ञानिक मनोभाव गोटे उपादान नुहे बोली कही। उपादान नुहे किए ना देखा सांविधानिक कर्तव्यबोध हे ठीक अच्छे जानवे परिवेश सुरक्षा प्रति सचेतन भी हे वैज्ञानिक मनोभाव भी करेंगे विदेश संस्कृति और परंपरा अध्ययन यहाँ नुहे आम देशर संस्कृति और परंपरा अध्ययन से करेंगे तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 23 नंबर निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षण असमर्थ शिशुर वैशिष्ट्य अटे। ठीक भाव में संख्या को पढ़ी न पारिबा 6 को 9 और 3 को 8 लिखा ना अलटा अक्षर बी को डी पी को क्यू लिखा अक्षर संजोग वाट को ह्वाट को ह्वाट एमती लिखा ना उपरोक्त समस्त। शिक्षण असमर्थ शिशुर वैशिष्ट्य बोली कही असमर्थ सब गुड़ा तो उल्टा पाल्टा देसी कौन सी गुड़ा ठीक हे नहीं तेणु उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 24 कौन सी एक परीक्षण विश्वस्तता निरूपण निमंते क्यों पद्धति प्रযোज्य नुहे कही। पुनः परीक्षण पद्धति ना समतुल्य फॉर्म पद्धति ना अर्धकरण पद्धति ना परीक्षण शर्त पद्धति कही। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। टेस्ट रीटेस्ट मेथड ना अल्टरनेट पैरेलल फॉर्म मेथड
ना स्प्लिट हाफ मेथड ना टेस्टिंग कंडीशन मेथड तो कही नॉट ए मेथड हूँ टेस्टिंग कंडीशन मेथड ऑप्शन डी हो राइट आंसर परीक्षण शर्त पद्धति किसी शर्त रहा आवश्यक नुह ऑप्शन डी हो राइट आंसर यापर 25 नंबर कैशोर अवस्था गोटे पिलार मुंडर आकार प्राय केते ही थाए शरीर एक विभक्त चार अंश मान 4 भाग भागे ना शरीर 8 भाग भागे ना शरीर 5 भाग भागे ना शरीर 6 भाग भागे तेज कैशोर अवस्था गोटे पिलार मुंडटा केते ना 8 भाग भागे हम ऑप्शन बी हो राइट आंसर यापर 26 नंबर एक सशक्त विद्यालय निज शिक्षक मानकर केउ गुण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करिथाए प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति को ना परीक्षण प्रवृत्ति को ना स्मरण शक्ति को ना श्रृंखलित प्रकृति को कही एक सशक्त विद्यालय निज शिक्षक मानकर केउ गुण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करिथाए तेबे शिक्षक मानकर केउ गुण को तेबे कौन हो ना प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति ना परीक्षण प्रवृत्ति ना स्मरण शक्ति ना श्रृंखला प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति हम ऑप्शन ए हो राइट आंसर कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड जोटा कि ऑप्शन ए राइट आंसर एपर 27 आवेग सृष्टिर कारण हूँ डैश अभ्यास ना सहजात प्रवृत्ति ना शारीरिक विकास ना धारणार अवतारणा तेज आवेग सृष्टिर कारण कौटा हो पार आवेग सृष्टिर कारण हो कौन ना सहजात प्रवृत्ति ऑप्शन बी हो राइट आंसर इमोशन इज ओरिजिनेटेड थ्रू इंस्टिंक्ट्स ऑप्शन बी राइट आंसर यापर 28 नंबर निम्नोक्त केउ निर्धारण मापक जड़े निर्धारक बा पर्यवेक्षक को गोटे निर्दिष्ट नंबर अनुक्रम को जगाई दि जाए और पर्यवेक्षक गोटे उपयुक्त नंबर ग्रहण करते नंबर ग्रहण करते मानक मापनी मापक ना क्रम संचित बिंदु द्वारा निर्धारण ना आलेखनीय निर्धारण मापक ना सांख्यिक निर्धारण मापक देखिए स्टैंडर्ड स्केल ना रेटिंग बाय क्यूमुलेटिव पॉइंट ना ग्राफिक स्केल ना न्यूमेरिकल स्केल गोटे नंबर देवाई तेज न्यूमेरिकल स्केल धरवा ऑप्शन डी हो राइट आंसर जोटा कि सांख्यिक निर्धारण मापक ऑप्शन डी राइट आंसर यापर 29 नंबर सर्वेक्षण रे तथ्य को दल बा उपदल रे भाग करने केउ मापनी व्यवहार करा जाए संख्याक्रमिक ना नामांक ना अंतराल ना अनुपातिक तेरे सर्वेक्षण रे तथ्य को दल बा उपदल रे भाग करने केउ मापनी व्यवहार करा जाए ऑर्डिनल ना नॉर्मल ना इंटरवल ना रेशियो तेरे व्हिच स्केल इज वाइडली यूज्ड टू सर्वे व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड बाय ग्रुप्स और सब ग्रुप्स तेरे सेटा सब ग्रुप्स करने नॉर्मल स्केल ऑप्शन बी इज राइट आंसर यापर 30 हाभिघ्रुष्ट अनुजाई निम्नोक्त केउटी कैशोर विकास जनित कार्य नुहे जनकर शारीरिक गठन और विकास को इच्छापूर्वक ग्रहण करने ना सामाजिक ग्रहणीय व्यवहार को विकास कराइबा ना विवाह और पारिवारिक जीवन निमंते प्रस्तुत करने ना लिंग विभेदता शिक्षण तेरे कही केउटी कैशोर विकास जनित कार्य नुहे बोली कही तेरे जनकर शारीरिक गठन और विकास को इच्छापूर्वक ग्रहण करने ठीक अच्छे सामाजिक ग्रहणीय व्यवहार को विकास करवा ये भी ठीक अच्छे विवाह और पारिवारिक जीवन निमंते प्रस्तुत करवा ये भी ठीक अच्छे तापर लिंग विभेदता शिक्षण तेरे ये ठीक ही पारे कारण पुओ मैंने यहीटा करेंगे झील मैंने यहाँ करेंगे शिक्षा से देवा उचित नुह कारण ऑप्शन डी हो राइट आंसर तेरे प्रथम सूचना रही अनुच्छेदटी पाठ करी निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर प्रश्न 31 ରୁ 35 पर्यंत उत्तर दियो देही जनसाहित्य अर्थात जनगणर साहित्य आगे साहित्य भितर जनगणर स्थान नथिला राजप्रसादर परिचर्या पई केतेक इतर लोकन को बाध्य होई भृत्यु रूपे नियुक्त करी रखा जाए सेहीपरि आम प्राचीन कवि और महाकवि माने हुए तो बाध्य होई साधारण इतर लोक माननकु सेमानंको काव्य और नाटक मानकरे किंचित स्थान देउथिले साहित्यर मर्यादा हानि हेबार भୟରେ सेमाने ए साधारण पात्र पात्री को राजा और राजागण ठारू पृथक करी देखाइबा लगी सबु मते चेष्टा करथिले नाटकर नायक नायिका सेतेबेले राजाराणी राजकुमार और राजकन्यांक व्यतीत आउ केही कवि कल्पनार नायक और नायिका होई पारि नथिले
शुद्ध काव्या काव्यालंकार मंडित संस्कृत भाषा कथबार्ता करुथिले। कथित भाषा अलंकार और रस खंजिबा संभव बोली से कालर कवि माने हुएत कल्पना ही करिपारु नथिले। यूरोपर मध्य जुगरे भी साहित्य सृजनर स्वीकृति सभारे प्रधानतः यही नाटक चलथिला। सेतेबेले काव्य साहित्य गणित और दर्शन सबू लाटिन भाषा लेखा होउथिला। लाटिन भाषा न डाकिले गिर्जा भितर भगवान अवतीर्ण हेउनथिले। लाटिन न जानिथिबा जनगण केवल लाटिन बुझुथिबा भगवान सहित आपणार आध्यात्मिक दुख सुख हेबाकू बाध्य होउथिले। अर्थात साहित्य कहिले सेतेबेले केवल केतेजण उच्च वंशीय और उच्च पदस्थ भाग्यवानकर अवसर विनोदन लगी एक साधना को ही बुझाउथिला एवं साहित्य सभार बाहर अवर्गीय और अजातीय होई रही जाउथिबा जनसमुद्र सेही विनोदन को ही साहित्य बोली मानि नेउथिले। कहिबा बाहुल्य एही कारणरू सेतेबेले भाग्य ही साहित्यर सर्वपरम नायक होई रहिथिला। तबे ये थिला पैसेज। तबे क्वेश्चन कौन रही? तबे क्वेश्चन रही 31 नंबर, राजप्रसाद रे इतर लोक काहींकी नियुक्त होउथिले? सेवा पाई ना शासन रे सहायता पाई ना राजा को सम्मान बढ़ाइया पाई ना सुरक्षा देवा पाई? तबे इतर लोक माने कोथि पाई से नियुक्त होउथिले? सेवा पाई ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। एफरे 32 आम प्राचीन साहित्य रे इतर लोकंकु कवि माने स्थान देउथिले काहींकी? साहित्यर मर्यादा बढ़ाइया पाई ना विषय वर्णन पाई ना बाध्यबाधकता जोगु ना जनजीवन चित्र देवा पाई? आम प्राचीन साहित्य रे इतर लोकंकु कवि माने स्थान दउथिले काहींकी स्थान दउथिले ना बाध्यबाधकता जोगु ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। एवरे 33 अतीतर नाटक रे राजकुमार और राजकन्या माने कथित भाषा रे काहींकी कथबार्ता करू नथिले? ऑप्शन अछि कथित भाषा रे लेखिबा कष्टसाध्य होइथिबारु, ना कथित भाषा श्रुति मधुर होई नथिबारु, ना कथित भाषा अशिक्षितଙ୍କ भाषा होइथिबारु, ना कवि माने कथित भाषा रे रस और अलंकारर प्रयोग असंभव भावुथिबारु? यार आंसर हबो कोन? ना कवि माने कथित भाषा रे रस और अलंकारर प्रयोग असंभव भावुथिबारु तबे राजकुमार राजकन्या माने कथित भाषा रे कथबार्ता करू नथिले। ऑप्शन डी हिजबो राइट आंसर। एफरे 34 नंबर, यूरोप रो गिरजा रे केउ भाषा रे प्रार्थना करा जाउथिला? इंग्रजी ना संस्कृत ना लाटिन ना कथित भाषा रे? तबे को भाषा रे करा होउथिला? लाटिन भाषा रे। लाटिन ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। एफरे 35 अतीत कालर यूरोपीय साहित्य कोन थिला? मुष्टिमेय उच्च वंशीयଙ୍କ अवसर विनोदन ପାଇଁ उद्दिष्ट रचना, ना साधारण जनतार धर्म भावनार प्रतिनिधि, ना समाज जीवनर चित्र, ना भाग्यवान मानक द्वारा रचित ग्रंथ? तेबे अतीत कालर यूरोप साहित्य कौन थिला बोली कहिछि? कौन थिला ना मुष्टिमेय उच्च वंशीय अवसर विनोदन ପାଇଁ उद्दिष्ट रचना मात्र। तेणु ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। एपरे गोटे कविता देइछि, निम्न प्रदत्त कविताटी पाठ करी तळे दिया जाइथिबा प्रश्न 36 रु 40 गुडिकर उत्तर दबा। देइछि काहाकू अछपा अछि मानव समाजे से अति नास्तिक जणे मने वाक्ये कार्ये। ब्राह्मण कुळे ता जन्म नाही उपवित, म्लेच्छ अन्न न भुंजिले तृप्त नुहे चित्त। हरिनाम मुखे दिने न धरे स्वपने, ध्याने नाही मति नाही देव आराधने। आपणा विवेके बुझी करि जाए कर्म, तही ता संतोष ताकू मणे श्रेष्ठ धर्म। राज्य रूप पासे हाथ न जोड़ीछि तार, शासके पदस्थे दुरु करई जुहार। सेही से नास्तिके दिने देखी अकस्मात, अविश्वास निजे नेत्रे हेला मोर जात। नीलाचले जगन्नाथ मंदिरे एकाकी, प्रणमे से एक ध्याने मुदिबेनी आखि। चित्ते कौतूहल तिड़े न संभाली पारी, ए की करो हे नास्तिक देली मु पचारी। भंड तुमे झिंगासिली प्रतारक अति, तुंडे देव नाही मान न देखाओ भक्ति। एते मिथ्याचारे
କିମ୍ବା ଗଢ଼ିଛ ଜୀବନ, ନ ଜାଣ କି ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏବେ ମହାଧନ। ଏବେ ଏ ଥିଲା କବିତା। ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି 36 ନମ୍ବର। ନାସ୍ତିକ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଧ୍ୟାନ ନା ନାମ ଜପ ନା ଦେବାରାଧନା ନା ମ୍ଳେଚ୍ଛ ଘରେ ଭଜନ। ନାସ୍ତିକ ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ମ୍ଳେଚ୍ଛ ଘରେ ଭଜନ କରୁଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 37 ନମ୍ବର। ନାସ୍ତିକ କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ବିବେକାନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନା ଦେବ ପୂଜାକୁ ନା ଜପ ତପକୁ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ। ନାସ୍ତିକ କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଥିଲା? ତେବେ କାହାକୁ ନା ବିବେକାନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 38। ନାସ୍ତିକ କାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲା? ମଣିଷ ସମାଜ ଠାରୁ ନା ନିଜ ପରିବାର ଠାରୁ ନା ଶାସକ ଓ ପଦସ୍ଥମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନା ମ୍ଳେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତେବେ ନାସ୍ତିକ ସେ କାହାଠୁ ଦୂରେଇକି ରହୁଥିଲା? ନା ସେ ଶାସକ ଓ ପଦସ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 39। ନାସ୍ତିକର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରି ନଥିଲେ? ଦେବତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୟାନ ନା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନା ସମାଜ ସେବା। ତେବେ କେଉଁଟାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ? ତାହା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୟାନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 40 ନମ୍ବର। ସଂସାରରେ ମହାଧନ କ'ଣ? ସତ୍ୟ ନା ଶାନ୍ତି ନା ମୈତ୍ରୀ ନା ଧର୍ମ। ମହାଧନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସତ୍ୟ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 41 ନମ୍ବର। ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ନୂତନ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପରିଚିତ ନା ଭାଷାଗତ କୌଶଳ ହାସଲ ନା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ନା ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ତେବେ ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ କ'ଣ ହେବ ନା ନୂତନ ଓ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ପରିଚିତ ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 42 ନମ୍ବର। କେଉଁଟି ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ରାଜୀବ ନା ବାରିଜ ନା ନିରୋଧ ନା ପୁଣ୍ଡରୀକ। ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା ନିରୋଧ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 43 ନମ୍ବର। ପ୍ରତିକୂଳ ଏ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ? ବିପରୀତ ନା ସମୀପ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ନା ସମାନ। ତେବେ ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରତି କୋଉଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି ନା ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 44। ନିରାପଦର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଆପଦ ନା ନିର୍ବିଘ୍ନ ନା ସମ୍ପଦ ନା ପ୍ରବାହ। ନିରାପଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କିଏ? ନିରାପଦ। ତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଆପଦ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 45। ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା এই ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ତିନି ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ନା ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେବା ନା ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ହେବା ନା ଭେଡ଼ା ବୁଡ଼ିବା। ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ଏହାର ସଠିକ୍ ରୂଢ଼ିଟି ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ହେବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 46। କେଉଁଟି ବ୍ୟାକରଣର ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ପିଲାମାନେ ମନର ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ନା କଳ୍ପନା ଓ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବେ ନା ଶବ୍ଦ ଗଠନ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଗଠନର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା କରିବେ ନା ମନର ଭାବନାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ତେବେ କେଉଁଟା ନୁହେଁ କହିଛି? ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନର ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ କହିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶବ୍ଦ ଗଠନ ବାକ୍ୟ ଗଠନର କୌଶଳ ସେମାନେ ଶିଖିପାରିବେ, ଇଏ ବି ଠିକ୍। ତାପରେ ମନର ଭାବନାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କେଉଁଟା? କଳ୍ପନା ଓ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଏ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 47। ଶିଶୁର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ବିକାଶ ଘଟାଇବା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ? କଥନ ନା ଶ୍ରବଣ ନା ପଠନ ନା ଲିଖନ। କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟା ପ୍ରଥମେ ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶୁଣିବ ସେ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା। ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 48। କେଉଁଟି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି? କାଳାନ୍ତର ନା ନୀଳଶୈଳ ନା ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ ନା ହରିଜନ। କେଉଁଟା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ହରିଜନ। ଅପସନ୍ ଡି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 49। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ତେବେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଏ? ନା ସେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 50 ନମ୍ବର।
କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ନା ଏଥିରେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ନା ଏଥିରେ ପାଠ ବହି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବହି ଏକ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ନା ଏଥିରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା କେଉଁଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦିଆଯାଇଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 51 ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ, ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, ନା ଉତ୍ତର ମନୋନୟନମୂଳକ, ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ? ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ, ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା, ତେବେ ଏଇଟା ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମନୋନୟନ କରିବା, ଉତ୍ତର ମନୋନୟନମୂଳକ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 52 ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ନା ବିଶଦ ଆଲୋଚନା, ନା କଠିନ ଶବ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରାର ଉପସ୍ଥାପନ? ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ତ କାହା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରାର ଉପସ୍ଥାପନ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 53 ସୌଷ୍ଠବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ସୁଷ୍ଠୁ ଯୁକ୍ତ ନା ସୁଷ୍ଠୁ ଯୁକ୍ତ ବ, ନା ସୌଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତ ବ, ନା ସୌଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତ ଅବ? ତେବେ ସୌଷ୍ଠବ ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା ସେ ହେଇଯିବ ସୁଷ୍ଠୁ ଯୁକ୍ତ ଅ, ସୌଷ୍ଠବ। ଏହାପରେ 54 କେଉଁଟି ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଉର୍ଦ୍ଧ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ଉର୍ଦ୍ଧ କୋଉ ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ଅଛି? ଉର୍ଦ୍ଧ, ଉର୍ଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 55 ଦୁଃଖିତ ଏହା କେଉଁ ପଦ? କ୍ରିୟା, ନା ଅବ୍ୟୟ, ନା ସର୍ବନାମ, ନା ବିଶେଷଣ? ତେବେ ଏଇ ଦୁଃଖିତ କ'ଣ ନା ଏ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 56 ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ? ସମନ୍ୱୟୀ, ନା ଉପଲବ୍ଧି, ନା ପ୍ରବୀଣତା, ନା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ? ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର ସେଟା କେମିତି ହେଇଯିବ ନା ସିଏ ହେଇଯିବ ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 57 ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠଇ ନାହିଁ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ସାର୍ଥକ, ନା ବିପ୍ସାର୍ଥକ, ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ? ଏମନ୍ତ, ଏମନ୍ତ, ସେମନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ହେଇଯିବ ନା ସିଏ ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ, ସଦୃଶ ଏଇଭଳି, ମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଭଳି ଥିବ ସେଇଭଳିଆ, ତ ତେଣୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି? ସାଦୃଶ୍ୟ କରାହେଇଛି, ତୁଳନା କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 58 ଦୁରାବସ୍ଥା ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ କ'ଣ? ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ, ନା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ନା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ, ନା ଅସାବଧାନତା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 59 ଧୁଆମୂଳା ଅଧୁଆମୂଳା ସବୁ ସମାନ, ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଷମ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା, ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବିଚାର କରିବା, ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିବା, ନା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବିଚାର କରିବା, ଧୁଆମୂଳା ଯାହା ଅଧୁଆମୂଳା ବି ସେୟା, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 60 ନମ୍ବର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପଠନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି, ନା ବାକ୍ୟ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ନା ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ନା ଶବ୍ଦ କ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି? କେଉଁଟା ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି? ତ କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି, ଆଗ ଅ ପଢ଼ିବା ତାପରେ ଆ ପଢ଼ିବା ସେମିତି ନୁହଁ, ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ ପଢ଼ିକି ଶିଖିପାରିବ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Question number 61 What type of questions promote thinking skills in children? Open-ended question, na close-ended questions, na factual questions, na questions based purely on the reading text? तो यार आंसर ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରମୋଟ୍ ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍, ଥିଙ୍କିଂ ସ୍କିଲ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଅଧିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 62 ହ୍ୱାଇଲ୍ ୱି ଡ୍ୟାସ୍ ଆୱାର ଡିନର୍ ଦ ନାଇଟ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍, ହ୍ୱାଇଲ୍ ୱି ଡ୍ୟାସ୍ ଆୱାର ଡିନର୍ ଦ ନାଇଟ୍ ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍, have,
ନା are having ନା had ନା were having। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା while we were having our dinner the night went out ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 63 his behavior on that occasion was quite dash unappropriate na inappropriate na misappropriate na inappropriately। তবে his behavior on that occasion was quite dash ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା inappropriate ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 64 Latika kept her coat on dash it was warm in the room। Latika kept her coat on dash kept on Latika kept her coat on dash it was warm in the room since although yet still। तो यार आंसर ही जीवो कौन ना although it was warm in the room ऑप्शन बी ही जीवो राइट आंसर। 65 students explore the meaning and information about a lesson dash during silent reading na after silent reading na before silent reading na after extensive reading। which students explore the meaning and information about a lesson dash कौन करिया परे से एक्सप्लोर करती मीनिंग एंड इनफॉरमेशन से लेसन रो तो यार आंसर ही जीवो कौन ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग रे से अधिक तांकर उद्बोध होते ऑप्शन ए ही जीवो राइट आंसर। 66 डिक्टेशन टेस्ट द स्किल ऑफ डैश लिसनिंग एंड स्पीकिंग ना लिसनिंग एंड राइटिंग ना स्पीकिंग एंड राइटिंग। तबे डिक्टेशन टेस्ट द स्किल ऑफ डैश को स्किल रो तबे यार आंसर ही जीवो लिसनिंग एंड राइटिंग लिसनिंग एवं राइटिंग ऑप्शन सी ही जीवो राइट आंसर। तो आम किसी कहवा से शुणव तेज जाकि से लिख तेणु ऑप्शन सी राइट आंसर। 67 इंटोनेशन इज लर्न थ्रू डैश रीडिंग ना लिसनिंग ना राइटिंग ना स्पीकिंग। इंटोनेशन इज लर्न थ्रू डैश यार आंसर हो कौन ना लिसनिंग इंटोनेशन इज लर्न थ्रू listening option B right answer। 68 the objective of not taking is to develop dash the objective of not taking is to develop dash reading and writing na listening and writing na listening and speaking na writing and speaking। the objective of not taking is to develop dash not taking कोटी को डेवलप करिवो तो यार आंसर हो लिसनिंग एंड राइटिंग ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 69 people say that Govindo was a great doctor the passive form of the above sentence is dash it is said that Govindo was a great doctor now it was said that Govindo was a great doctor now it was said that Govindo had been a great doctor now it is said that Govindo is a great doctor यार आंसर हो कौन ना it is said that it is say अच्छी तेणु it is said that Govindo was a great doctor option A हो right answer। एपर क्वेश्चन नंबर 70 questions on comprehension test the learner's ability of dash understanding ना vocabulary ना speaking ना writing। questions on comprehension test the learner's ability of dash यार आंसर हो कौन ना क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट जो तार को एबिलिटी जाना पड़ो ना राइटिंग एबिलिटी ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 71 सम ऑफ द क्रॉकरी डैश ब्रोकन हैज बीन ना हैव बीन ना वेयर ना हैव सम ऑफ द क्रॉकरी डैश ब्रोकन यार आंसर हो हैव सम ऑफ द क्रॉकरी हैव ब्रोकन ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 72 वन हु लव्स एंड वर्क्स फॉर हिज fellow man is called our dash optimist na fatalist na misanthropist na philanthropist। तो one who loves and works for his fellow man is called हो कि ना philanthropist option D हो right answer। एवर 73 she said my father died a year ago the above sentence can be reported as a reported speech she said that her father
had died a year before. Now she said that her father died a year before. Now she said that her father died a year ago. Now she said that her father has died a year before. Her answer is she said that her father had died a year before. Option A is your right answer. Number 74. Spacing is necessary for dash. Reading na writing na speaking na listening. Spacing is necessary केतेबेले necessary थे writing रे space दे दे लिखिबा. Option B is your right answer. 75. Which of the following activities comes first while teaching a prose text? Dividing the whole text into sense group paras. Na planning some activities for the learner to introduce the topic. Na silent reading by the learners. Na asking questions for helping comprehension. The question thila which of the following activities comes first while teaching a prose text? Prose पढ़ाइबा बेले हम प्रथमे कोन करबा? Dividing the whole text into sense group paras. Whole text को छोटो छोटो पारा रे कन्वर्ट करके हम पढ़ाइबा एक दिन तो सब पढ़ि परिबा नै. तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर. 76. He is suffering from dash. The headache na खाली headache na a headache na an headache. He is suffering from her answer is कौन ना a headache. Option C is your right answer. 77. State which of the following is grammatically acceptable. O Hamlet, speak no more. Now O Hamlet, speak no more. पुणी देछि O Hamlet, speak no more. O Hamlet, speak no more. तबे कोठी हमर ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल हबो कॉमा एवं एक्सक्लेमेटरी अछि हमर. तो यार आंसर इज कोन O Hamlet, speak no more. Option A is your right answer. Number 78. Using intonation is necessary both for dash. Speaking and writing, na speaking and listening, na speaking and reading, na listening and writing. Intonation is necessary for dash. Intonation हमें कोथि में necessary? Speaking and reading. कहबा बेले एवं पढ़िया बेले हमें प्रॉपर पॉज दे दे कहबा और जोर दे दे कहबा तेनो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. 79. Verbal test can assess the ability of dash. Listening, na speaking, na writing, na listening and speaking. So verbal test can access the ability of dash. यार आंसर है जो कौन ना listening and speaking. Verbal test एटा होची कौन listening and speaking. Option D is your right answer. Number 80. I visited him dash Christmas day. On na in na at na open. I visited day lagiछि त on हबो सीधा. I visited him on Christmas day. Option A is your right answer. एपर गोटे पैसेज अछि. Read the passage below and answer the question number 81 to 85 choosing the correct alternatives given. एपर पैसेज देछि सेति में हमें 81 to 85 नंबर पर्यंत आंसर करबा. तो पैसेज टी होछि at this time also Gandhi become more interested in religions. When friends asked him to help them in their understanding of the Bhagavad Gita, he began to see how beautiful it was. Before long, it became for him the one book for the best knowledge of truth. Someone gave him a Bible, and in it he found some teachings of Jesus which he liked very much because they were so like certain ideas in the Gita. Then from a reading of a book by the English writer Carlyle, he learned about the Prophet Muhammad and about his greatness and bravery and simple living. At this time, he was beginning to learn that the truth he loved was not to be found in any one religion only. तो ये थेला पैसेज में किसी क्वेश्चन रही देखना बा. Question number 81. Gandhi liked very much the teachings of Jesus as dash. They resemble certain ideas in the Gita. Now they taught him to live bravely. Now they helped him understand the Gita.
ନା they taught him the lesson in simple living। ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ liked very much the teachings of Jesus as dash। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା they resemble certain ideas in the Gita। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 82 which book for Gandhi was the one book for the best knowledge of truth। the Bhagavad Gita, na the Bible, the Quran, na the Bhagavad and Quran। which book of Gandhi was the one book for the best knowledge of truth। କୋଉ ବୁକ୍ରୁ ସେ knowledge ଆଉ truth ପାଇଥିଲେ ଅଧିକ ପାଇଥିଲେ ତ ସେଟା ହେଉଛି ତ ଭଗବତ ଗୀତା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 83 Thomas Carlyle was dash author। ଏ ଜର୍ମାନ ନା ଏ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ନା ଇଂଲିଶ ନା ଆମେରିକାନ। ତ ସେ କୋଉଥିକାର ଅଥର ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂଲିଶ ଅଥର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 84 Gandhi began to see the beauty of the Bhagavad Gita dash when he became more interested in religion, when his friends requested him to help them in understanding it, now when his friends gave it to him to read with interest, now when he began to find the teachings of Jesus in it। तो here answer ହେଇଯିବ when his friends requested him to help them in understanding it। option B ହେଇଯିବ right answer। 85 the phrase before long means dash certainly na slowly na later na soon। ଏବେ before long ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା soon। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ ଗୋଟେ ପୋଏମ୍ ରହିଛି ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପୋଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 86 to 90 ଚୁଜିଂ ଦ କରେକ୍ଟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ସ ଗିଭେନ୍। ତ ଦେଇଛି ଦ ଷ୍ଟର୍ମ କେମ୍ ଅନ୍ ବିଫୋର ଦ ଟାଇମ୍, ଦ ସି ୱାଣ୍ଡର୍ଡ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ and many a hill did Lucy climb but never reach the town। the wretched parents all that night went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide। that day break on a hill they stood that overlook the moor, and thence they saw the bridge of wood a furlong from their door। ये थिला पोएम ପାଇଁ क्वेश्चन रही देखि नबा। पुणी पोएम रही they wept and turning homeward cried, in heaven we all shall meet, then in the snow the mother speed, the print of Lucy's feet। question number 86 who did not reach the town, the poet na the parents na Lucy na the storm। ତେବେ କିଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି? ଲୁସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 87 the parents were looking for dash a guide na the bridge na their daughter na the moor। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଖୋଜୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ their daughter। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 88 the reached means old and weak na angry na contented na feeling unhappy। the wretched means କ'ଣ ହେବ ନା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା feeling unhappy। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 89 what did the parents see from the hill, a field ନା a wooden bridge ନା their door ନା the moor। ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ wooden bridge ଦେଖିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 90 why did they weep, because they could not arrive home, because they were lost in the storm, because they could not find Lucy, because they thought they could die। ସେମାନେ କୋଉଥିପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ? because they could not find Lucy। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେଉଁ ମାନକ ସୂଚକ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? ଯୋଜନା ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା। ତେବେ କେଉଁ ମାନକ ସୂଚକ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? ତ ଏର ଇଂରାଜୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ମେଥଡ ଇଜ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଦେଇଛି ପ୍ଲାନିଂ ନା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନା ଟ୍ରାଇଂ ନା ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍।
तो यार आंसर हो कौन ना यार आंसर हो मूल्यांकन बा इभालुएशन ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एवरे 92 सुल्तानी शासन समय रे ग्रामर हिसाब रक्षकों पदवी कौन थिला? चौधुरी ना मुकद्दम ना कानूनगो ना पटवारी। हिसाब रक्षक तांकर नाम कौन थिला ना पटवारी थिला। सुल्तानी शासन समय पटवारी कहला ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एवरे 93 भारत रे आईन रो शासन व्यवस्था क्यों माने प्रवर्तन करथिले? आईन रो शासन से व्यवस्था क्यों माने प्रवर्तन करथिले? मरहट्टा माने ना मोगल माने ना ब्रिटिश माने ना फरासी माने। तो यार आंसर हो कौन ना मरहट्टा माने। मरहट्टा ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एवरे 94 सामाजिक पाठ शिक्षादान रे केउं पद्धति प्रत्यक्ष अनुभूति प्रदान करथाय? सर्वेक्षण ना परिभ्रमण ना आलोचना ना गल्प कथन। प्रत्यक्ष अनुभूति आमको प्रदान किए करिवो? परिभ्रमणटा आमको प्रत्यक्ष अनुभूति देई करिवो। तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एवरे 95 केउं उपादानटी इतिहास शिक्षादानर उद्देश्य निरूपण दिगरे साधारणतः विचार करा जाय नाही? विषय वस्तुर प्रकरण ना सांस्कृतिक ऐतिह्य ना शिक्षार्थीर मनस्तात्विक आवश्यकता ना पितामाता सामाजिक स्थिति। तेबे कोडा इतिहास शिक्षादानर उद्देश्य निरूपण दिगरे विचार करा जाए नाही सेटा होची पितामाता सामाजिक स्थिति। ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एवरे 96 केउंटी ऐतिहासिक घटना गुड़िकर प्रत्नतात्विक उत्स नुहे? स्मृतिस्तंभ ना शिलालिपि ना ग्रंथ ना धातु फलक। तेबे प्रत्नतात्विक उत्स सेटा नुहे बोली कहिछि। प्रत्नतात्विक आमे कोटा जोटा को आमे कि माटी खोडिकी पाई परिबा। स्मृतिस्तंभ माटी खोडिकी पाई परिबा। शिलालिपि गुड़िक माटी खोडिकी पाई परिबा। धातु फलक गुड़िक पाइबा किंतु ग्रंथटा नुह सेटा गोटे लेखाटा सेटा ग्रंथ अलगा सी होची हमरो प्रत्नतात्विक नुह तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एवरे 97 कर्मभित्तिक शिक्षादान पद्धति सहित केउंटी संपर्कित नुहे? शिक्षार्थी निजे कार्य करी शिखंती ना शिक्षार्थी कर्म प्रति आग्रही होती ना शिक्षार्थी कर्म प्रति सम्मान प्रदर्शन करती ना शिक्षार्थी केवल शिक्षार्थी कार्य पर्यवेक्षण करती। ए कर्मभित्तिक शिक्षादान सहित कोटा संपर्कित नुहे कही कर्मभित्तिक नुहे। शिक्षार्थी निजे कार्य कर शिखते ठीक अच्छी कर्म करती। शिक्षार्थी कर्म प्रति आग्रही भी होती कर्म प्रति सम्मान भी दिखती किंतु केवल शिक्षार्थी कार्य पर्यवेक्षण करती सेटा नुह तेणु ऑप्शन डी नुह तेणु नुहे कही तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एवरे 98 केउं बिल पार्लियामेंट रे आगत करिया पई राष्ट्रपति अग्रिम मंजूरी आवश्यक होता है? कौन सी राज्यर सीमा परिवर्तन बिल ना अर्थ बिल ना कौन सी राज्यर नाम परिवर्तन बिल ना संयुक्त तालिकास्थ विषय संपर्कित बिल। तेबे राष्ट्रपति आगुआ मंजूरी दरकार पड़ो कोटा ना सेटा होची अर्थ बिल ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एवरे 99 राज्य आईन और केंद्र आईन मध्य संघर्ष हेले कौन हुए? केंद्र आईन बलवत्तर रहे ना राज्य आईन बलवत्तर रहे ना सुप्रीम कोर्ट मत लड़ा जाए ना दुईटी जाक आईन अकामी हो जाए। तेबे दी जन को जदि मतभेद है केंद्र और राज्य मध्य तेबे केंद्र आईन बलवत्तर रहिबो सेठी अधिक अच्छा गोष्ठी ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 100 नंबर केउं प्रकार शिक्षार्थी प्रतिकारण शिक्षादान रे उपकृत होते? प्रतिकार दरकार है ईश्वर दत्त गिफ्टेड ना साधारण ना शैक्षिक क्षेत्र में पछुआ ना अत्यधिक मानसिक विकृत। तेरे प्रतिकारण व्यवस्था से उपकृत कर कौ प्रकार शिक्षार्थी ना शैक्षिक क्षेत्र में जो मैंने पछुआ अत्यधिक मानसिक विकृति को आमको शैक्षिक क्षेत्र में प्रतिकार करना तेणु से स्पेशल अलग केयर दरकार। शैक्षिक क्षेत्र में पछुआ को आम प्रतिकारण शिक्षादान में उपकृत कर ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 101 मुकुंद देव क्यों युद्ध परास्त होते? गहिरी टिकेरी ना मंदारंडे ना कंडा भिडु ना देवरकोंडा कौ युद्ध मुकुंद देव परास्त होते? तो यार आंसर हो कौन ना गहिरी टिकेरी ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एवरे 102 स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए थे? राजगोपालचारी ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना लॉर्ड माउंटबेटन ना लॉर्ड वाभेल। तेबे स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल सी होचंदी किए ना लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एवरे 103
କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ନା ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକଳନ କରିବା, ନା ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆକଳନ କରିବା, ନା ଅତୀତ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଇତିହାସର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି। ଇତିହାସର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼ିକି ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା। ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକଳନ କରିବା, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତୀତ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆକଳନ କରିବା, ଅତୀତ ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କେମିତି ଆକଳନ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା, ତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକଳନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 104 ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭଦ୍ରକ, ନା ଜଳେଶ୍ୱର, ନା କଟକ, ନା ପିପିଲିରେ ଥିଲା? ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି ଥିଲା ସେତେବେଳେ? କଟକରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 105 ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ, ନା ରାଜାରାଣୀ, ନା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ନା ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର? ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ସେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର? ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 106 ଓଡ଼ିଶାର ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଖାରବେଳ, ନା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ନା ହମ୍ବିର ଦେବ, ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ? ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 107 କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି? ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା, ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା, ନା ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା, ନା ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀର ପୁନଃ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭାବନା? ତେବେ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତେବେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ନିହାତି ପଢ଼ିବା, ଅତୀତର ପରମ୍ପରାକୁ ବି ପଢ଼ିବା, ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀର ପୁନଃ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭାବନା ଏ ବି ପଢ଼ିବା, ସମାଜର ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା, ନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା, ଏ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପାଠ ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 108 କେଉଁଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଟେ? ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ନା ଚୁକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର, ନା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଅଧିକାର, ନା ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର? ତେବେ କୋଉଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଚୁକ୍ତି କରିବା ଅଧିକାର, ଚୁକ୍ତି କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 109 ବେଲଜିୟମ କେବେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? 1815, ନା 1830, ନା 1838, ନା 1848? ତ ବେଲଜିୟମ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ବେଲଜିୟମ 1830 ମସିହା। 1830 ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 110 କେଉଁଟି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନୁହେଁ? ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା, ନା ସାଂସଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ନା ଜନମତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା? ତେବେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ସେ ଲଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 111 ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରୁ, ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ, ନା ଜର୍ମାନୀ ୱେମାର ରିପବ୍ଲିକରୁ, ନା କାନାଡ଼ାରୁ? ତେବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ନା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଛି ଜର୍ମାନୀର ୱେମାର ରିପବ୍ଲିକରୁ ଆସିଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 112 ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ, ନା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ, ନା ବିପୁଳ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ, ନା ଉପନିବେଶବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 113 1799 ମସିହାରେ ଫରାସୀମାନେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ରୋମାନov, ନା ଟ୍ୟୁଡର, ନା ହାନଭର, ନା ବୋରବୋ? ତେବେ 1879 ମସିହାରେ ଫରାସୀମାନେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ହାନୋଭର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 114 ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ସମଷ୍ଟିଗତ, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ନୈଦାନିକ, ନା ସ୍ଥାନୀକରଣ?
ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଏবার ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ସେଟା କେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କରିଥାଉ ନା ସେଟା ହେଉଛି ତାହା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସ୍ଥାନୀକରଣ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 115 ପରିବ୍ରାଜକ ଇବନ ବତୁତା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ? ଚୀନରୁ ନା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ନା ଜର୍ମାନୀରୁ ନା ଆଫ୍ରିକା? ଇବନ ବତୁତା ସେ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଫ୍ରିକା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 116 ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ନା ଭଲ୍ଟାୟାର ନା ରୁସୋ ନା କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ? ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ ଏ ପୁସ୍ତକ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ। ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 117 ୟଙ୍ଗ ଇଟାଲୀ ସଂଗଠନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କାଭୁର ନା ମାଜିନି ନା ଗାରିବାଲ୍ଡି ନା ଭିକ୍ଟର ଇମାନୁଏଲ ଟୁ? ତେବେ ୟଙ୍ଗ ଇଟାଲୀ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମାର୍ଜିନି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 118 କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ସଠିକତା ନା ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି? ତେବେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବର୍ଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ସେଠି। ଯଦି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବି ଚାଲିଛି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଘର ଦ୍ୱାର ତିଆରି କରିବା ସେଟା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାଉ ନାହିଁ, ସେଟା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 119 ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଭାର କିଏ ସଭାପତି ଥିଲେ? ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ନା ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ନା ମତିଲାଲ ନେହେରୁ ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ? ତେବେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ସଭାପତି ଥିଲେ କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 120 ସାଇମନ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କେବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? 1926 ନା 1927 ନା 1928 ନା 1929? ତେବେ ସାଇମନ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର କେବେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ନା ତାହା ହେଇଯିବ କେବେ ନା 1927 ମସିହା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 121 ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ କେଉଁଟି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ କୋଇଲା ନା ଖଣିଜ ତୈଳ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ନା ୟୁରାନିୟମ? କୋଉଟାକୁ ଆମର ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ? କୋଇଲାକୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 122 ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଓ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବ ବା ପ୍ରଜାତିଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥାନିକ ପ୍ରଜାତି ନା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାତି ନା ବିପଦ ପ୍ରବଣ ପ୍ରଜାତି ନା ବିଲୋପମୁଖୀ ପ୍ରଜାତି? ତେବେ ବିରଳ ଓ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବ ଯେଉଁମାନେ କି ବିରଳ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାତି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 123 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ନଦୀଟି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି? ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନା ବୈତରଣୀ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନା ମହାନଦୀ? ତେବେ କେଉଁ ନଦୀଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତ ସେ କିଏ ହେଇଯିବ? ନା ବୈତରଣୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଗଣାଶିଖର ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ମହାନଦୀ ତ ସେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଆଡ଼ୁ ବାହାରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ବୈତରଣୀ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 124 ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି? ଆସାମରେ ନା ଗୁଜରାଟରେ ନା ପୂର୍ବ ଉପତଟ ନା ପଶ୍ଚିମ ଉପତଟ? ତେବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ରହିଛି ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର? ତେବେ ତାହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ପଶ୍ଚିମ ଉପତଟ, ଯେଉଁଟାକି ମୁମ୍ବାଇ ସାଇଡ଼୍ଟା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 125 ଏକ ମାନଚିତ୍ରରେ କେତେ ତଥ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେବ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ମାନ ଉପରେ ନା ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଉପରେ ନା ପାରମ୍ପରିକ ସଂକେତ ଉପରେ ନା ସବୁଗୁଡ଼ା? ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାହା କୁହାଗଲା ସବୁ। ତେବେ ଆମେ ମାନଚିତ୍ରରେ କେତେ ତଥ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ତାର ମାନ ଟିକେ ବଡ଼ ଛୋଟ ଛୋଟ ନେବା ଯଦି ଅଳ୍ପ ଥିବ, ଆଉ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିବା ଆଉ ପାରମ୍ପରିକ ସଂକେତ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 126 କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳସେଚନର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଅଟେ? କୂପ ନଳକୂପ ନା ପୁଷ୍କରିଣୀ ନା କେନାଲ ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସ? ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ କେଉଁଟା? ସେଇଟା ହେଇଯିବ କିଏ? ନା କେନାଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯାଏ, ଆଉ କୂପ ନଳକୂପ ୟୁଜଫୁଲ୍ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 127
ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି? ତେବେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ତ ନେଇକି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସେ ଗାରକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗାର ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଗୋଟେ ତାର ଜାଲି ଟାଇପ୍ର ଗ୍ଲୋବ୍ ନେଇକି ଆମେ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 128 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଗ୍ଲୋବ୍ ନା ମାନଚିତ୍ର ରେଖାଚିତ୍ର ନା ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନା ଶିକ୍ଷା ପରିଭ୍ରମଣ? କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଭୂଗୋଳରେ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରୁ? ନା ସେ ହେଉଛି ମାନଚିତ୍ର ଓ ରେଖାଚିତ୍ର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 129 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ କୁହାଯାଏ? ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନା ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନା ସୁନ୍ଦରବନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ? ତେବେ କେଉଁଟାକୁ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଆମେ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠିବ ସମୁଦ୍ରରେ, ତେଣୁ କ'ଣ? ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 130 କେଉଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାଟି କୋଇଲା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଦାମୋଦର ନା କାବେରୀ ନା ଗଙ୍ଗା ନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର? ତେବେ କୋଇଲା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କିଏ? ନା ଦାମୋଦର ନଦୀ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 131 କେଉଁଟି ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ବାତାବର୍ତ୍ତ ନା ପ୍ରତୀପ ବାତାବର୍ତ୍ତ ନା ପରିଚାଳନ ନା ପାର୍ବତୀୟ ବାଧା? ତେବେ ଆମ ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ କିଏ? ନା ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତୀପ ବାତାବର୍ତ୍ତ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 132 କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ମାନ ନା ରେଖାଚିତ୍ର ନା ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ନା ମାନଚିତ୍ର? ତେବେ ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଗୋଟେ ଅଂଶ, ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇଥିବ ସେ, ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମର ପୃଥିବୀର ଅଂଶ ଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଆମେ ଦର୍ଶାହୁଏ, ଦେଶ ମହାଦେଶ ଜଳବାୟୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତେଣୁ ମାନଚିତ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ଦେଖାଉଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 133 କେଉଁଟି ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ନା ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ ନା ବାରିମଣ୍ଡଳ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ? ତେବେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଆମର କେଉଁଟା ଜୀବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥଳଭାଗଟା, ବାରିମଣ୍ଡଳ ଜଳଭାଗଟା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆକାଶରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି। ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଯଦି ସ୍ପେସ୍କୁ ପଳେଇବା, ସେ କ'ଣ ଜୈବମଣ୍ଡଳ? ସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 134 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ କେଉଁ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ? ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଅବକ୍ଷୟ, ପ୍ରଦୂଷଣ ନା ଶିକାର ନା ବାହ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ଅନୁପ୍ରବେଶ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନର ଧ୍ୱଂସ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନର ଧ୍ୱଂସ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଅବକ୍ଷୟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 135 ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ? ଗ୍ଲୋବ୍ ନା ଆଟଲାସ୍ ନା କଳାପଟା ନା ଚାର୍ଟ? କେଉଁଟା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ? ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କିଏ? ସେ ହେଇଯିବ, ଆମେ ଯଦି ଆଟଲାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେବା, ଆଟଲାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ସବୁ କିଛି ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଟଲାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପଢ଼େଇ ପାରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରେ 136 ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଭାରତର ପୂର୍ବ ଘାଟ ନା ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ନା ଆରାବଳୀ ନା ହିମାଳୟ? ତେବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କହିଛି? ତ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ହିମାଳୟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 137 ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ପୁରୀଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ହୁଏ, ତେବେ ସେଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ? ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ହେଇଛି, ତେବେ ଘଣ୍ଟା 5:26 ପୂର୍ବାହ୍ନ ନା ଘଣ୍ଟା 5 ପୂର୍ବାହ୍ନ ନା ଘଣ୍ଟା 11:26 ରାତ୍ର ନା ଘଣ୍ଟା 5:52 ଅପରାହ୍ନ? ତେବେ ତାହା ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ହେଇଛି, ସକାଳ 5 ମାନେ କି ପୂର୍ବାହ୍ନ 5ଟା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 138 ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଶିଳାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲାଭା ନା ସୀମା ନା ମାଗ୍ମା ନା ସିଆଲ? ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଶିଳା ଯେଉଁଟାକି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ମାଗ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 139 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଯୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି 10 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି? ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ନା ନିକୋବର ଓ ସୁମାତ୍ରା ନା ମାଳଦ୍ୱୀପ ଓ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ନା ସୁମାତ୍ରା ଏବଂ ଜାଭା? ତେବେ
କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି 10 डिग्री प्रणाली द्वारा विच्छिन्न होइछि तेबे एହାର आंसर हो कौन ना सी हूँ आंडामान और निकोबर ऑप्शन ए हो राइट आंसर 140 ओडिशार केउं सहर देई कर्कट क्रांति जाइछि राउरकेला ना बारिपदा ना बालेश्वर ना केउंटी नुहे ओडिशा देखिए कर्कट क्रांति ओडिशा देखिए कर्कट क्रांति जाई नहीं ओडिशा ऊपर को जो राज्य गुड़िक अच्छी से गुड़ा जाइछि झारखंड देखिए जाइछि पश्चिम बंग देखिए जाइछि ओडिशा देखिए जाई नहीं ऑप्शन डी हो राइट आंसर 141 केउं नदी सह जड़ित एक संचय जनित भूमि रूप नुहे संचय जनित भूमि रूप नदी सोपान ना प्लावन भूमि ना त्रिकोण भूमि ना प्राकृतिक बंध संचय जनित भूमि माने माटी संचय होगी सेटा हेई नाही बोली कहैछि नदी सोपान हेई नाही नदी सोपान ऑप्शन ए हो राइट आंसर 142 पृथ्वीर चापमंडल पढ़ाइया पई केउं पद्धतिटी प्रकृष्ट परिचर्या पद्धति ना पर्यवेक्षण पद्धति ना व्याख्यान पद्धति ना पर्यवेक्षण और परिचर्या पद्धति तेबे देइछि which method is suitable for teaching pressure belt of the earth डिस्कशन मेथड पढ़ेगा ना ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ेगा ना लेक्चर मेथड पढ़ेगा ना ऑब्जर्वेशन कम डिस्कशन मेथड पढ़ेगा तेबे आमे जदी चापमंडल विषय पढ़ुचे तेबे कोन करबा ना ऑब्जर्वेशन कम डिस्कशन मेथड को जदी आमे जिबा तेबे सुविधा हो तेन ऑप्शन डी हो राइट आंसर 143 केउ मेघ सहित घूर्णिझड़ झड़ संबंधित स्तर मेघ ना कपासी मेघ ना कलाहांडिया मेघ ना अलक मेघ घूर्णिझड़ को मेघ द्वारा आसो बोले कहुई तो कलाहांडिया मेघ सहित घूर्णिझड़ संबंधित ऑप्शन सी हो राइट आंसर 144 केउ नगरी रे जून मासरे सबुठारु बड़ दिन होइथाय बेंगलोर ना भुवनेश्वर ना कोलकाता ना दिल्ली जून मासरे सबुठु बड़ दिन कोटारे हमर हबो बोली कहुई तो सेटा हिजो कि ना दिल्ली रे ऑप्शन डी हो राइट आंसर कारण यही चारोटी की जो आम जब तुलना करवा दिल्ली ये चारोटी मध्य सबुठ उत्तर को अधिक रहिबो कारण जून मासरे उत्तर गला आम दिन बड़ हम तेणु दिल्ली रे टिके अधिक समय दिन रहिबो 145 एक नॉटिकल माइल रे केते माप को बुझाए 1.55 किलोमीटर ना 1.65 किलोमीटर ना 1.75 किलोमीटर ना 1.85 किलोमीटर तबे एक नॉटिकल माइल होची केते 1.85 किलोमीटर ऑप्शन डी हो राइट आंसर समुद्र भितर आम नॉटिकल माइल मापिबा तेबे एक नॉटिकल माइल होची 1.85 किलोमीटर 146 केउ भूकंप तरंगटी गुटेनबर्ग असंगति पर्यंत जाई थाए पी तरंग ना एस तरंग ना एल तरंग ना आर तरंग तेबे एहर आंसर हो कौन ना एस तरंग ऑप्शन बी हो राइट आंसर 147 निम्न वायुमंडल रे केउ गैस टीर स्थान रु स्थान को और समय रु समय को विशेष परिवर्तन देखा जाए कौ गैस टी अम्लजान ना अंगारकाम्ल ना जलीय बाष्प ना आर्गन तेबे स्थान रु स्थान को और समय रु समय को विशेष परिवर्तन देखा जाए कम बेसी हुए तेबे कोटा से जलीय बाष्प तार समय समय परिवर्तन हुए बहुत अधिक मात्रा परिवर्तन हो ऑप्शन सी हो राइट आंसर 148 निम्नोक्त मध्य केउटी प्राकृतिक मानचित्र अंतर्भुक्त नुहे खनिज मानचित्र ना खगोलीय मानचित्र ना मृत्तिका मानचित्र ना उद्भिद मानचित्र तेबे प्राकृतिक मानचित्र रे खनिज मानचित्र रहिबो नहीं ऑप्शन ए हो राइट आंसर 149 वायुमंडल केउ स्तर रे रेडियो तरंग प्रतिफलित होता है चुंबकीय मंडल ना ट्रोपोस्फियर ना आयोनोस्फियर ना मेसोस्फियर तेबे रेडियो तरंग प्रवाहित हुए कौन ना आयोनोस्फियर ऑप्शन सी राइट आंसर 150 अवस्थिति दृष्टि केउ जोड़ीटी असंपृक्त देब्रीगढ़ वन्यप्राणी अभयारण्य देवगढ़ रे अच्छी ना हदगढ़ वन्यप्राणी अभयारण्य भद्रक रे अच्छी ना कटागढ़ वन्यप्राणी अभयारण्य कंधमाल रे अच्छी ना उषाकोठी वन्यप्राणी अभयारण्य संबलपुर रे अच्छी तेबे कोटा असंपर्कित तेबे यार आंसर हो कौन ना हदगढ़ वन्यप्राणी अभयारण्य भद्रक नुह केउझर अच्छी तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर